ओम शांति। आज के बाबार 4/12/2020 मुरली। आज बाबार मुरलिर विशेष महाबाक्য। बाबा बोलছেন बच्चे आमी तुम्हादेरके ज्ञान जोग द्वारा साजाते एसेছি, श्रृंगार करते एसेছি। तो তোমরা सब समय ज्ञान जोग एवं देवी गुणेर द्वारा তোমরা सब समय सेजे गुजे থাকো। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে বাবা কোন বাচ্চাদেরকে দেখে খুব খুশি হন। তো বাবা বলছেন কি যারা বাবার সেবাতে সব সময় এভার রেডি আছে, যারা দূর দূরান্তরে গিয়ে বাবার পরিচয় সবাইকে দিচ্ছে, সবাইকে পতিত থেকে পাবন হওয়ার রাস্তা দেখাচ্ছে, সেরকম সার্ভিসেবল বাচ্চাদেরকে দেখে বাবা খুব খুশি হন। বাবা চান যে আমার বাচ্চা খুব পুরুষার্থ করে যেন উঁচু পদ প্রাপ্ত করে। তারপরে আজকে বাবা বললেন বাচ্চে যে ভক্তি মার্গে তো ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও গুরু করিয়ে দেওয়া হয়, কারণ যে মানে মৃত্যুর কোনো ভরসা নেই, কখন মৃত্যু চলে আসবে। আগে তো 60 বছরের পরে বানপ্রস্থ আশ্রমে যেত এবং গুরু করতো, কিন্তু এখন তো ছোট বাচ্চাদেরকেই গুরু করিয়ে দেওয়া হয়। তো এই সঙ্গম যুগ থেকেই এই সিস্টেমটা চালু হয়েছে। যখন ব্রহ্মা বাবার 60 বছর বয়স ছিল তখন শিব বাবা ওনার মধ্যে আসলেন, পরম সদ্গুরুকে উনি পেলেন। তারপরে এখন তোমাদের পুরো বানপ্রস্থ অবস্থা হয়ে আছে, আত্মা এখন পুরো বুড়ো হয়ে আছে। তো এখন তোমরা পরম সদ্গুরু বাবাকে পেয়েছো, তো তোমাদের দ্বারাই বাবা এখন পরম ধামে মুক্তিধামের গেট খুলবে। তো বাবা বলছেন যে বাইরে যে যারা গুরু করে সে গুরু কাউকেও মুক্তি বা গতি দিতে পারে না, তারা নিজেরাই জানে না যে মুক্তির রাস্তাটা কি আছে। ওরা ভাবে যে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে মুক্তি। তো বাবা বলছেন ব্রহ্মে তো কেউ লীন হবেই না। তো বাবা এসে তোমাদের দ্বারা মুক্তিধামের গেট খোলা করাচ্ছেন। বাবা বলছেন আমি যতক্ষণ না আসবো ততক্ষণ কেউ পরমধামে যেতে পারবে না, বা কেউ ব্রহ্মে লীন হওয়ার যে কথা, তো ব্রহ্মে কেউ লীন হয় না। বাবা আজকে এই বিষয়টাকে ভালো করে ক্লিয়ার করেছেন যে আত্মা তো অনাদি অবিনাশী, তো আত্মা কোনোদিনই পরম জ্যোতির মধ্যে গিয়ে বিলীন হয়ে যায় না। যদি তাই হতো তাহলে তো আত্মাকে অনাদি অবিনাশী বলাই হতো না। তো একটা ছোট্ট বিন্দুর মধ্যে 84 জন্মের পার্ট ভরা আছে। বাবা বললেন যে যেমন তোমার আত্মার সাইজ হচ্ছে অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটা বিন্দু, তো ঠিক সেরকম আমারও সাইজ হচ্ছে অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটা বিন্দু। এটা না যে আমি পরম পিতা পরম আত্মা আছি বলে আমার আকার খুব বড় আছে, বিশাল আছে। ভক্তি মার্গে যেমন বড় বড় শিবলিঙ্গ বানানো হয়, তো বাবা বলছে এরকম আকার আমার নয়, আমি তো অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটা জ্যোতির্বিন্দু। তো আমি হচ্ছি জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ, আর আমার মধ্যেই হচ্ছে জ্ঞান। তো জ্ঞান হচ্ছে বসন্ত, আর আমার জ্যোতির্বিন্দু রূপ হচ্ছে আমার রূপ। তো এই জন্যে আমি হচ্ছি রূপ আর বসন্ত। তারপরে বাবা বললেন যে তোমরা সত্যযুগে কত মালামাল থাকবে, হিরে জওয়াহারাতের তোমাদের মহল মাড়ি থাকবে, আর এখন তো কিছুই নেই। তো একদম সব সারা দুনিয়ায় এখন বাবা বলছে পুরো কাঙ্গাল হয়ে গেছে, আর সত্যযুগে তোমরা কত ভরপুর থাকবে। तो आसुन आमरा बाबार पूरा मुरली विस्तारित भावे सुनबो। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बाबा बोलছেন যে আমি এসেছি তোমাদেরকে জ্ঞান দ্বারা সাজাতে। তো উঁচু পদ যদি পেতে হয় তাহলে সব সময় ज्ञान गुण द्वारा सेजे थाको। आज के प्रश्न, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं। बाबा बोलছেন কোন বাচ্চাদেরকে দেখে দেখে বাবা খুব খুশি হন। तो उत्तरे बाबा बोलছেন जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। যে বাচ্চারা বাবার সেবার জন্যে সবসময় এভার রেডি থাকে এবং অলৌকিক আর পারলৌকিক মানে ব্রহ্মা বাবা আর শিব বাবা দুজনকেই যারা ফলো করে, জ্ঞান যোগের মধ্যেই থাকে। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। যারা ছুটে ছুটে समस्त आत्मा के बाबार मैसेज दीते जाए एवं पतित आत्मा के पावन बनानोर सेवा करछे। तो ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है।
তো এরকম বাচ্চাদেরকে দেখে বাবার খুব খুশি হয়। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाए। বাবার এটাই ইচ্ছা যে আমার বাচ্চারা খুব পরিশ্রম করে যেন শ্রেষ্ঠ পদ পায়। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तो जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। বলছেন যেমন বাড়িতে লৌকিক মাতা পিতা তার সন্তানকে কত ভালোবাসে, তো ঠিক সেরকম আমিও তোমাদেরকে খুব ভালোবাসি, আমার জন্য তোমরা অতি প্রিয়, তাই আমি তোমাদেরকে বারবার শিক্ষা দিচ্ছি, সাবধান করছি সব রকম। तो यही बाप की चाहना होती है ना, तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं। मुझे তোমাদেরকে দুজনই बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा তোমাদেরকে সাজাচ্ছেন कि बच्चे ऊंच पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर है यह अलौकिक बाप। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं, यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। বাবা বলছেন যে দেবী দেবতাদের মাথার পিছনে একটা সুন্দর আভা চক্র দেখানো হয়, লাইটের তাজ। তো সত্যি করে সত্যযুগে এরকম কোনো লাইটের তাজ দেবী দেবতাদের মাথার উপরে ঝলমল করবে স্থূলভাবে বা সবাই দেখতে পারবে, এরকম কোনো লাইটের তাজ থাকে না। এটা একটা সিম্বলিক বলা হয়, প্রতীক হিসাবে, যে দেবী দেবতাদের মধ্যে এত পবিত্রতা থাকবে, 16 কলা সম্পূর্ণ তারা থাকবে এবং সম্পূর্ণ দিব্যতায় পরিপূর্ণ, অংশ মাত্র কোনো ইম্পিউরিটি থাকবে না। এই জন্যে তাদের চেহারার মধ্যে একটা অলৌকিক দিব্য পবিত্রতার তেজ থাকবে, এটাকেই লাইটের তাজ বলা হচ্ছে। বাকি স্থূল রূপে কোনো লাইট পিছনে ঝলমল করবে না। तो यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाबा मने कराচ্ছেন যে তুমি তো ছিলে। तो बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा বলছেন যে তোমরা তো পরমধাম থেকে একদম সত্যযুগেই নেমে গেছিলে, পরমধাম থেকে এসে গেছিলে, তো অনেক দিন থেকে তোমরা আমার থেকে দূরে আছো। এই জন্যে বলা হয় যে আত্মা পরমাত্মা বহুকাল আলাদা ছিল, এখন সঙ্গম যুগে আমাদের মিলন বাবার সঙ্গে হয়েছে। तो तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। বলছে তোমরাই প্রথম আমাকে ছেড়ে এসেছো, আবার তোমরাই এখন আমার সঙ্গে প্রথমে মিলেছো, আবার তোমরাই পরমধামে প্রথমে যাবে। तो मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। তাই বাবা বলছেন যে পরমধাম বাড়ির গেটটা সেটা তোমরাই খুলবে। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पीहर घर में वनवाह में रहते हैं ना। বলছে বাপের বাড়িতে মেয়েরা বেশি সাজগুজ করে না, শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে খুব সাজগুজ করে। তো এখন তোমরা বাপের বাড়িতে আছো, বনবাহে আছো, তো তোমরা এখন খুব সাধারণভাবে থাকো, সিম্পল থাকো। इस समय तुमको बहुत साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाप कहते साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। বাবা বলছেন কোনো দেহধারীকে ভগবান বলা যাবে না।
मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। मानुष कखनो कारो सद्गति करते पारे ना, सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। मानुष 60 বছর পরে वानप्रस्थ आश्रम में चले जाए बा गुरु करे। यह भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। বলছে এখন যেহেতু আমরা সঙ্গম যুগে পৌঁছেছি, তো আমাদের এখন বানপ্রস্থ অবস্থা, আর পরম সদ্গুরু বাবাকে আমরা পেয়েছি, তো বাবা এখন আমাদের গতি সদ্গতি করছেন। তো এইটাই ভক্তি মার্গে চলে এসেছে যে মানুষ 60 বছর পরে গুরু করে এবং ভাবে যে গুরু ছাড়া আমাদের গতি হবে না, তাই ওরা গুরু করে। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। যেহেতু এখন মানুষের কোনো মৃত্যুর ঠিক ঠিকানা নেই, এই জন্যে ভক্তি মার্গের একটা নিয়ম আছে যে বলা হয় যে যদি গুরু না করা হয় তাহলে গতি হবে না, এই জন্য ছোটো বাচ্চাকেই গুরু করিয়ে দিচ্ছে, যাতে অসময়েও যদি মারা পড়ে তো তার গতি অন্তত হবে। तो जैसे बाप कहते हैं तुम अभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का, वह कह देते गुरु बिगर ठहर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। ওরা ভাবে যদি গুরু না করা হয় তাহলে গতি হবে না বা মুক্তি হবে না। তো বাবা বলছে যে যতক্ষণ শিব বাবা পরম সদ্গুরু না আসবে ততক্ষণ কারোই গতি মুক্তি হবে না। কোনো দেহধারী গুরু কারো মুক্তি पथ खुलते पारे ना व गति दीते पारे ना। तुमको तो लीन नहीं होना है, यह भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो स्टार मिसल है, बिंदी है, बाप भी बिंदी है। बाबा बोलছেন তোমরা তো জানো যে মোক্ষ কেউ পায় না, পরমধামে গিয়ে আত্মা তার অরিজিনাল অনাদি স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়, এটাকেই মুক্তির অবস্থা বলা হয়। বাকি এটা নয় যে পরমাত্মার মধ্যে বড় জ্যোতির মধ্যে আত্মরূপী ছোট জ্যোতি গিয়ে মিশে যাবে আর আত্মার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে, এরকম ব্রহ্মে লীন বা পরম মোক্ষ কেউ পায় না। तुमको तो लीन नहीं होना है, यह भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी है, उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा रहता है। বলছে এত ছোট আত্মার মধ্যে পুরো জ্ঞান ভরা থাকে। तुम फूल ज्ञान लेते हो, पास विथ ऑनर होते हैं ना, ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। বলছেন এটা না যে আত্মা তোমাদের খুব ছোট ক্ষুদ্র আর পরমাত্মা বিশাল আকার, তো কত বড় শিবলিঙ্গ বানানো হয় তার মানে ভগবানের স্বরূপটা এত বড়। বা বলছে তা না, তোমার আত্মার যে সাইজ আমার রূপেরও সেই সাইজ। तो जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ। परम आत्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। বাবা বলছেন যে আমি রূপও আছি, আমি বসন্ত আছি। রূপ মানা আমার মধ্যে পুরো যোগের শক্তি ভরা আছে, মানে পরম শক্তি ভরা আছে, আর বসন্ত মানা জ্ঞান ভরা আছে। तो परम आत्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम, आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों वापिस जाना है, इसके लिए पवित्र जरूर बनना है। বাবা বলছে যে তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে, এই জন্যে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।
पवित्र बनने बिगर कोई भी वापिस जा न सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते हैं। बाबा বলছেন আমি তো শিবালয় স্থাপন করছি, আবার দাপর যুগে রাবণ এসে वैश्यालय তৈরি করছে। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। বলছে আমার কাছে এরকম অনেক আছে যারা বিয়ে করে পবিত্র থাকে। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठा रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। পবিত্রতাতে ইনকাম আছে, তাই বাবা বলছেন যে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থেকে पवित्र থাকা এটা विशाल बड़ो प्राप्ति। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। तो यह समझानी इस समय की है। বাবা বলছেন যে কৃষ্ণের জন্য বলা হয় শ্যাম আর সুন্দর। তো সত্যযুগে কৃষ্ণের আত্মা সুন্দর ছিল, এখন শ্যাম বর্ণে এসে গেছে। तो काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए हैं। फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना, कृष्ण तो हो न सके। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। बाबा बोलছেন যে মুখ থেকে কিছু বলো না, কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি কথা रूहानी वार्तालाप बाबार संगे करो। भक्ति मार्ग में आप मासुक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हैं। बाबा के बोलते हुए बाबा दापुर जुग থেকে আমরা তোমাকে পাওয়ার জন্য কত মন্দিরে, কত তীর্থস্থানে, কত গুরু গোসাইদের কাছে কত রকম ব্রত পুজো পাঠ যজ্ঞ দান পুণ্য করেছি। এখন সেই বাবাকে এখন আমরা পেলাম, তো কত বড় আমাদের ভাগ্যের কথা, কত জন্মের আমাদের পুণ্য উদয় হয়েছে যে বাবা তোমাকে পেলাম। তো এইভাবে বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা ভিতরে ভিতরে বলো, মুখে বাইরে বলার দরকার নেই। तो अभी आप आकर मिले हो बाबा, आप तो सबसे मीठे हो। आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह राजयोग है ना। বলছে আমি তোমাকে সে রাজারও রাজা বানাচ্ছি রাজযোগ দ্বারা। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। तो क्षुद्र छोट्ट एक आत्मा माइक्रो पॉइंट से आत्मा की करे तो 84 जन्मेर पाठ प्ले करछे बा होच्छे एटा वंडरफुल ड्रामा है भी बना बनाया। इसको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। तो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाबा बोलছেন যে তোমরা এখন সুদর্শন চক্রধারী, তোমাদের বুদ্ধিতে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের এই চক্র ঘুরছে এবং এই সুদর্শন চক্র যত ঘোরাবে তত তোমাদের পাপ খণ্ডন হবে। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। বলছে কৃষ্ণ দ্বারা কোনো সুদর্শন চক্র চালিয়ে কোনো অসুরদের হিংসা হয়নি। কৃষ্ণ তো
অহিংসা পরম ধর্মের নীতিতে চলেছেন। তো উনি কেন কোনো অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বা চক্র দ্বারা কোনো অসুরদের গলা কাটবেন? এটা দেবী দেবতাদের চরিত্রের শোভা দেয় না। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी चलती है, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं है। বাবা বলছেন এখন তোমাদের 5টা বিকারের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, বাকি বাইরে তোমাদের কোনো যুদ্ধ কারোর সঙ্গে নেই। तो अब बाप कहते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप ऊंच ते ऊंच वर्षा तुम्हें दे रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे हैं, इनके जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। বলছেন যে লৌকিক পড়াশোনা তুমি আইএস পর্যন্ত পড়াশোনা করো, কিন্তু বাবা বলছেন সেই পড়াশোনাতে এত উঁচু পদ পাবে না যত উঁচু পদ তুমি এই রুহানি পড়াই দ্বারা পাবে। तो ऊंच ते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी है तो मनुष्य ना, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। বলছে লক্ষ্মী নারায়ণও মানুষ, কিন্তু তারা যেহেতু পুরো দেবী গুণ ধারণ করে আছে তাই তাদেরকে দেবতা বলা হয়। বাকি 8-10 ভুজাओं वाला कोई देवता नहीं होता। বাবা বলছেন যে এরকম 4টে ভুজা বা 10টা ভুজা বা 4টে হাত বা 4টে মাথা এইসব মানে বাবা বলছেন এইসব যারা শরীরের বিভিন্ন রকম পোজ দেখিয়েছে বা বিভিন্ন রকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়েছে বা বলছে এইসব রকম কোনো দেবী দেবতা হয় না। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते आंसू आया माना फिर। বলছে ভক্তি মার্গের মানুষের কত রকম অনুসূচনা হয়, কত রকম অনুতাপ হয়, তো কত কান্নাকাটি হয়। বলছে এখানে তো তোমাদের অশ্রু আসবে মানা ফেল। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। বলছে সত্যি করে তোমাকে হালুয়া খেতে হবে না, কিন্তু মনের মধ্যে দুঃখ রাখো না। বা বলছে কেউ যদি দেহ রাখছে তো সেখানে গিয়ে তোমরা আত্মার জ্ঞান দাও, শান্তির জ্ঞান দাও, কান্নাকাটি করো না। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, रोने से क्या फायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। বাবা বলছেন যে মানুষ বলে না যে তাকে কাল খেয়ে নিল, তো বলছে দেহটা তো মরতেই হবে একদিন, দেহের তো বিনাশ আছেই, আর আত্মাকে কোনো দিন কাল খায় না, আত্মা তো অজর অমর অবিনাশী। তো কান্নাকাটির কিছুই না, একটা দেহ ছেড়ে আরেকটা নতুন দেহ যাবে, তো এত কান্নার কি আছে। यह तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है, बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। বাবা বলছেন সত্যযুগে তো গর্ভমহল থাকবে, সেখানে কোনো রকম শাস্তি হবে না, সেখানে আমাদের কর্ম অকর্ম হয়ে যাবে। এখানে মায়া আছে বলে আমাদের কর্ম বিকর্ম হচ্ছে, সত্যযুগে মায়া নেই বলে কর্ম কোনো বিকর্ম হবে না, অকর্মের খাতায় যাবে, মানে যে কর্মের কোনো ফল তৈরি হচ্ছে না। तुम विकर्माजीत बनते हो, तो पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा विकर्म संवत शुरू होता है। বলছে সত্যযুগে প্রথমে শ্রী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তো ওটা বিকর্মাজিত মানে খ্রিস্টাব্দ, অর্থাৎ
বিকর্মাজিত সম্বত, যেখানে বিকর্ম হয় না। আর তারপরে ভক্তি মার্গে বিকর্ম হতে শুরু হলো, তো রাজা বিকর্মাদিত্যের সম্বত শুরু হলো। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विकर्माजीत। फिर द्वापर में विकर्म राजा हो जाता है, विकर्म करते रहते हैं। बहुत से दापुर जुगे विकर्मादित्य राजा সেখান থেকে বিকর্ম হতে শুরু হয়ে যায়। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। বা বলছেন যদি তোমার ছুঁচের মধ্যে যদি মরচে পড়ে থাকে তাহলে চুম্বক বা ম্যাগনেট তোমাকে টানবে না। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। যত তোমাদের পাপ দূর হতে থাকবে তত শিব বাবা রূপী চুম্বক বা ম্যাগনেট তোমাকে আকর্ষিত করবে, টানবে। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। तो जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, तो बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। বলছে যেমন লৌকিক পিতা তোমাদেরকে ভালো সন্তানকে দেখে খুশি হয়, ঠিক সেরকম এখানে বাবাও তোমাদেরকে দেখে খুশি হচ্ছে। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। बाबा बोलছেন যে তোমরা হচ্ছো পতিতকে যে পাবন করে সেই মিশনে তোমরা আছো। तो अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध नहीं। বলছে এক পিতার সন্তান, তোমরা সব ভাই বোন, আর তোমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची बस। বাবা পুরো প্রত্যেক যুগে আমাদের কী ধরনের সম্বন্ধ হবে সেটাও বাবা বলছেন যে পরমধামে আমরা এক পিতার সন্তান, আমরা ভাই ভাই, এটাই আমাদের সম্বন্ধ থাকবে। আর সত্য যুগে তো শিব বাবার জ্ঞান থাকবে না, তো সেখানে গৃহস্থ জীবন, তো সেখানে সংসার থাকবে, একটা ছেলে একটা মেয়ে মাত্র। আর তারপরে তো দাপর যুগ থেকে তো অনেক সম্বন্ধ, কাকা মামা নানা। তো বাবা বলছেন এখন সঙ্গম যুগে একটা মাত পিতা, ব্রহ্মা বাবা মা, শিব বাবা পিতা, আর আমরা ভাই বোন। তো পরমধামে ভাই ভাই, সঙ্গম যুগে ভাই বোন এবং ভাই ভাইও আছি। আর সত্য যুগে তো ছোট্ট পরিবার, আর এখন কলিযুগে কত আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধ সম্পর্ক। तो मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा न सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सद्गति दाता तो है ही एक, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य, सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% साल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इनसाल्वेंट बन पड़े हो। तो अब बाँ पाकर सबको जगाते हैं, अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं। झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण। বলছে বাবা সচখণ্ড স্থাপন করছেন আর মায়া রাবণ झूठ खंड स्थापन करे। तो रावण का कितना बड़ा भूत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि वह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य शुरू हुआ। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहाँ सदैव खुशी रहती है, वह है ही सुखधाम।
বলছে সত্যযুগে সব সময় খুশি আনন্দ থাকবে। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाप कहते इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए फिर सुनंती कथनती भागंती हो गए। तो बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाबा আমাদেরকে খুব एकदम प्रेम पूर्वक बाबा আমাদের পড়াচ্ছেন। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। বাবা বলছে সদ্গুরুর যে নিন্দক সে কখনো বাবা বলছে আশ্রয় পাবে না। যদি আমাদের কোনো কর্তব্য দ্বারা কোনো কর্ম দ্বারা বাবার যদি নিন্দা হয় তাহলে আমাদের গতি ঠিক হবে না। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं। वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। बाबा बोलছেন যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি कम हॉस्पिटल, যেটা দ্বারা তোমরা एवर हेल्दी वेल्दी হচ্ছ। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी है ना झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। बाबा বলছে এই দুনিয়াটাই পুরো एकदम मिथ्यार उपरे चलছে, पुरो माया एकदम मिथ्या माया। सत्युग है सचखंड, तो वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। বাবা বলছে যে কত ধন ছিল দাপর যুগে, সেটা কত মুসলমানরা এসে लूटे নিয়ে গেছে, বড় বড় তারা মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে। तो बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दिन बाबा है ना, पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डीटीजम। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े जो फिर ऐसा कोई उलहना न दे कि हमको पता नहीं पड़ा। বাবা বলছে যে তোমরা সবাইকে জানিয়ে দাও যাতে কেউ অভিযোগ না করে যে আমরা তো এই বাবার এই জ্ঞান জানিই না, আমাদের কাছে তো কোনো মেসেজই আসেনি, আমাদেরকে তো কেউ বলেই নি। তো বাবা বলছে কেউ অভিযোগ যেন না করে তোমরা কোনা কোনায় গিয়ে বাবার এই পরিচয় জ্ঞান দিয়ে দাও। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का तो वह याद आता है। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। বলছেন অনেকেরা ব্রহ্মা বাবার সাক্ষাৎকার করে, আবার সেন্টারে এসে যখন ব্রহ্মা বাবার ফটো দেখে তখন এটা বলে যে এটাকেই তো আমরা দেখেছিলাম, এনাকেই স্বপ্নে দেখেছিলাম। तो बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना, यह पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रह मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सके। বলছে 7 দিনের কোর্স করে নাও, তারপরে যেখানে যাও মুরলি অবশ্যই শোনো। 7 দিনের পরে কিন্তু मुरली बुझते पारबे, तार आगे बुझते पारबे ना। तो बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते,
चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ধারণার জন্য মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। বলছেন সুদর্শন চক্র ঘোরাও এবং নিজের পুরনো বিকর্মকে ভস্ম করো। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। বলছে কোনো পরিস্থিতিতে তোমরা কাঁদো না বা অশ্রুজল যেন চোখে থেকে না বেরোয়। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है। বাবা বলছেন যে তোমাদের এখন বানপ্রস্থ অবস্থা চলছে, আত্মা বুড়ো হয়ে গেছে, শরীর হয়তো ছোট আছে কিন্তু আত্মা বুড়ো হয়ে গেছে, এই জন্যে খুবই সাধারণভাবে থাকতে হবে। না बहुत ऊंच ना बहुत नीच, वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। না খুব উঁচু না খুব নিচু, বা বলছে পরমধাম ফিরে যাওয়ার জন্য আত্মাকে পুরো সম্পূর্ণ পবিত্র বানাতে হবে। আজকের বরদান, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। বা বলছেন মনন শক্তি দ্বারা বুদ্ধিকে শক্তিশালী বানাও এবং মাস্টার সর্বশক্তিমান হও। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। বা বলছেন দিব্য বুদ্ধির আসল খাওয়া হচ্ছে মনন শক্তি। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत बेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ। अच्छा, रोज अमृत बेला निजेर एक सम्मान के मने करो और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। তখন যত মনন চিন্তন হবে তখন বুদ্ধি তোমাদের শক্তিশালী হবে। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। বলছেন শক্তিশালী বুদ্ধির উপরে মায়ার আক্রমণ হতে পারবে না। परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर करती है। बाबा বলছেন যে মায়া ব্যর্থ সংকল্প रूपी बाण द्वारा तुम्हारे दिव्य बुद्धि के कमजोर कर देय। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। বলছে এই কমজোরি থেকে বাঁচার সাধন হচ্ছে মনন শক্তি। আজকের স্লোগান, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। বলছেন যারা বাবার আজ্ঞাকারী বাচ্চা তারাই হচ্ছে দুয়ার পাত্র এবং দুয়া দ্বারাই তোমরা সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে পারবে বা তোমাদের নিজের মন দিল সন্তুষ্ট থাকবে। ওম শান্তি।